Radio Scary. Tilawah Station. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seseorang yang ingin sholat berjamaah ya dengan orang ya, yang sedang sholat. Kemudian ternyata di samping makmum tersebut, di samping orang yang akan dia jadikan imam tersebut, ada orang yang sedang sholat, dia sedang zikir di samping kanannya itu. Kemudian dia mengambil posisi di sebelah kiri. Nah, apakah boleh bagi dia mengambil posisi di sebelah kiri imam? Dan kemudian apakah ada keharusan bagi orang yang hendak mengikuti seseorang untuk dijadikan imam, ada keharusan untuk memberikan isyarat, memberitahu ya, dengan cara menempel ya, dengan cara memegang imam ya, dan isyarat apapun ya, dengan tujuan untuk memberitahukan imam bahwasanya dia akan makmum kepadanya ya. Langsung saja saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal yajuzu liman ya'ti lis-shalah mutaakhiran wa huwa masbuq ay yusalli bi janibi al-yusra min al-imam, lianna janib al-yumna min al-imam fihi ahad la yazalu fi al-dhikr, wa fi hadhihi al-hal hal yajuzu huwa ay yaquma bi janib al-yusra min al-imam, thumma hal yajuzu kadhalika lahu ay yu'lim al-imam ala annahu sayatba'uhu fi as-salah ya, masalan مع الإشارة أو مع الحركة أو باليد أي إشارة كانت لأجل إعلام الإمام على أنه سيتبعه في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، الأخ السائل الكريم جزاك الله كل خير، فهذا سؤال يحتاج إليه كثير من الناس، وخاصة في مسألة المسبوق. هل يجوز الاقتداء به أولا أو لا يجوز الاقتداء به؟ Ya, pertanyaan ini nih adalah pertanyaan yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan sekali oleh sebagian besar banyak orang. Yang pertama adalah tentang seorang yang berimam, ya, seorang yang bermakmum dengan imam yang dia juga sebenarnya masbuk. Ya, apakah dia boleh mengikuti orang seperti ini? وقد اختلفت المذاهب الفقهية في إمامة المسبوق. Para ulama ahli fiqih, ya, para ulama mazhab ahli fiqih ya, telah berbeda pendapat tentang imamnya ya, seorang yang masbuk. فالمذهب الأول وهو مذهب الحنفية، وعند الحنفية لا يصح الاقتداء بالمسبوق أبدا. Pendapat yang pertama dari Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah ya, adalah tidak sah ya, tidak boleh bermakmum kepada imam yang sebelumnya sholat masbuk. وذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يكون تابعا ومتبوعا في صلاة واحدة عندهم في مذهبهم. Karena seseorang itu tidak boleh, tidak bisa ya, menjadi imam dan kemudian makmum dalam satu sholat. وأما المذهب المالكي قال بأنه لا تصح صلاة المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام، فلو أدرك من بداية الركوع الركعة الأخيرة مع الإمام ثم قام حتى يكمل صلاته
فلا يجوز الاقتداء به لأنه في هذه الحالة قد أدرك الصلاة مع الإمام وبالتالي يكون تابعا ومتبوعا أيضا وهذا غير جائز في مذهبهم. نعم. عفوا يا سادة عن أطلب بكم المراجع. نعم. في مذهب المالكية لا تصح إمامة المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام. Ya. Yang pertama dalam mazhab Maliki adalah tidak sah ya, imamahnya seorang yang masbuk kalau dia hanya mendapatkan satu rakaat saja dari imam. فلو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام أي ركوع الركعة الأخيرة مع الإمام فركع مع الإمام ثم سجد ثم سلم مع الإمام فهذا في مذهب المالكية لا يجوز لأنه لا يجوز أن يكون تابعا ومتبوعا في صلاة واحدة. Kalau dia mendapatkan satu rakaat bersama imam dia mendapatkan satu ruku kemudian berdiri, kemudian sujud, kemudian duduk kemudian salam, setelah itu dia tidak boleh diikuti dia tidak boleh diikuti untuk menjadi imam dalam satu salat. ولو أدرك مع الإمام السجود فقط أو حضر مع الإمام بعد الركوع ولم يدرك معه الركعة تصح الصلاة خلفه لأنه لم يدرك شيئا مع الإمام. Kalau seandainya dia hanya mendapatkan satu sujud atau satu rakaat kemudian dia melanjutkan salatnya maka boleh berimam dengan makmum seperti ini karena sama saja dia dianggap ini belum salat berimam kepada imam yang lain. لأن عند المالكية لا تحسب الصلاة للمسبوق إلا إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام. Karena menurut pendapat Maliki tidak sah seseorang itu sholat masbuk kecuali dia mendapatkan satu rakaat penuh dengan imam. فلو أدرك مع الإمام اشترط عندهم هكذا أن يدرك الركعة من بدايتها. فلو أدرك مع الإمام kalau seandainya dia mendapatkan bersama dengan imam التشهد الأخير فقط فصلاته غير كاملة أو لا تحسب له ثواب هذه الجماعة. هذا عند المالكية. Nah, kalau seandainya dia hanya mendapatkan satu duduk saja, tasyahud saja, maka ini tidak dianggap sholat berjamaah dengan imam. Ini menurut pendapat Imam Maliki. أما في مذهب الشافعية والحنابلة فقالوا بجواز الصلاة خلف المسبوق سواء أدرك ركعة أو لم يدرك أو سواء أدرك الصلاة كاملة مع الإمام أو لم يدرك. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali sah boleh berimam dengan makmum yang masbuk meskipun dia hanya mendapatkan satu rakaat ataupun lebih ataupun sepenuhnya. وهنا إذا جاء إنسان فاقتدى بهذا المأموم نستطيع أن نفرق أولا بين الذي اقتدى بين المأموم هل هو واحد أو أكثر من واحد. Dan kemudian oleh karena itu kita bisa membedakan kita bisa membedakan imam seperti ini bagaimana kita lihat makmumnya itu satu ataupun lebih daripada satu. فإن كان واحد فله حالات. Kalau makmumnya itu cuma satu maka ada beberapa keadaan. الأولى أن يقف عن يمين الإمام. Yang pertama, makmum itu harus berdiri di sebelah kanannya imam. وهذا عند العلماء بالإجماع. عند العلماء بالإجماع. Ini adalah menurut pendapat kesepakatan
ijma, ya, kesepakatan para ulama bahwasanya makmum itu berdiri di sebelah kanannya imam. هذا بإجماع العلماء مندوب. Ya, ini adalah pendapat para ulama. Ya, pendapat mandub ya, Syekh. Mandub laysa wajib. اصبر لا تتعجل لا تعجل. Ya. Baik. هذا بإجماع العلماء مندوب. Ya, menurut para ulama ini adalah sunnah, ya, kesepakatan para ulama. وهنا يأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في بيت عائشة. Nah, kemudian ada salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukan salat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. وفي رواية أنه كان يصلي في بيت أم أيمن. Dan riwayat lain beliau salat di rumahnya Ummu Aiman. فجاء ابن عباس فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian datanglah Ibnu Abbas, ya, kemudian beliau salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه يمينه. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menariknya dan memberdirikannya di samping, di sebelah kanannya. وهنا أصبح المسألة حكم عام وحكم خاص. Nah, maka dalam hal ini masalahnya menjadi masalah khos, masih menjadi masalah yang khusus, atau menjadi masalah yang umum. فهذا الإجماع العام المتفق عليه بأنه يجوز له أن يقف عن يمين الإمام، لكن في صلاة الفريضة قال العلماء باتفاقهم جميعا إذا كان في صلاة الفريضة فإنه يقف عن يمين الإمام إيجابا أي وجوبا، يكون هذا واجب في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فهذا مندوب. Ya, maka oleh karena itu para ulama sepakat bahwasanya posisi seorang makmum yang sholat ketika dia sholat berjamaah dengan imam dalam keadaan berdua, ketika sholatnya tersebut adalah sholat wajib, maka makmum harus mengambil posisi di sebelah kanan imam, ya, dan ini adalah wajib. Tapi kalau dalam sholat sunnah, ya, hanya sebatas sunnah saja, tidak menjadi wajib. ويكون ممنوعا أو حرام أن يقف خلف الإمام بدون عذر إذا كان واحدا منفردا، فلا يجوز له أن يقف خلف الإمام وحده منفردا، فيقف بجوار الإمام ولا يقف خلفه. وهذا ما حدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبدله أو أخذه من خلفه فجعله عن يمينه. Baik, maka oleh karena itu orang yang berjamaah, ya, berdua saja, makmumnya cuma satu, dia tidak boleh berdiri di belakangnya imam, ya, khususnya dalam sholat wajib. Dia harus berdiri di sebelah kanannya imam, ya. Tapi ini dalam keadaan tidak ada uzur, ya. Dalam keadaan tidak ada uzur, dia harus berdiri di samping sebelah kanannya imam. Ya, kecuali kalau ada uzur tertentu, ya. Inilah yang ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas datang dan ingin sholat bersama beliau, kemudian Ibnu Abbas mengambil posisi di belakang, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menariknya dan memposisikannya, memberdirikannya di sebelah kanan beliau. فإن لم يوجد مكان عن يمين الإمام فيجوز له أن يقف عن يسار الإمام. Nah, kalau ternyata tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat di sebelah kanannya imam, ya, bisa jadi mungkin imam ini mepet ke tembok, kan, ya, mepet ke tembok dan tidak ada tempat di sebelah kanannya, maka dia boleh mengambil posisi di sebelah kirinya imam. فإذا لا يوجد مكان عن اليمين ولا عن اليسار جاز له أن يقف خلف الإمام لأن هذا لعذر. Nah, kalau ternyata di sebelah kanan tidak ada tempat, kemudian di sebelah kiri juga tidak ada tempat, maka boleh bagi dia untuk mengambil posisi di belakangnya imam, ya, di belakangnya imam, karena ini ada
sesuatu ada kendala, ada halangan. هذا بالنسبة إذا كان منفردا. إذن المنفرد له حالتين. الحالة الأولى الوجوب، وهو أن يقف على يمين الإمام في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فيمكن أن يقف عن يمينه ويمكن أن يقف عن يساره. هذا جائز مع اختلاف بعض الفقهاء في هذه المسألة. Ini posisi orang yang sholat berjamaah, ya. Jadi orang yang sholat berjamaah berdua, ya, makmumnya cuma ada satu orang. Maka ada dua kondisi, yaitu ketika sholat wajib, dia wajib mengambil posisi di sebelah kanannya imam, ya. Kemudian di sebelah kiri, kemudian apabila sholat sunnah, dia boleh mengambil posisi sebelah kiri. Tetapi ini pun terdapat berbagai macam pendapat dalam ini, perbedaan pendapat imam mazhab dalam hal ini. Tapi kalau dalam sholat wajib, semuanya imam mazhab sepakat yang akan kewajiban seorang makmum untuk mengambil posisi di sebelah kanan imam. وهذه الحالة أيضا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل جائزة. أما أن يقف خلف الإمام فهذا ممنوع إذا لم يوجد عسر. Demikianlah, ya, posisi sebelah ini juga disepakati, disetujui oleh Imam Ibnu Hanbal. Sedangkan mengambil sebelah kiri, mengambil di belakang itu boleh, ya, boleh jika ada uzur, ya. Jadi sebelah kanan tidak bisa, di sebelah kiri tidak bisa, boleh bagi dia untuk mengambil di belakang, ya, jika dalam keadaan betul-betul terpaksa. فإذا لم يوجد عذر عند الإمام أحمد بن حنبل صلى خلفه أو صلى عن يساره بدون عذر بطلت صلاته. Menurut Imam Ibnu Hanbal, apabila seseorang, ya, mengambil sholat, ya, posisi sholat di belakangnya imam, ya, belakangnya imam dalam keadaan tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur untuk berdiri di sebelah kanan dan tidak ada uzur untuk sholat di sebelah kiri, maka sholatnya ini adalah batal, ya. Ini menurut mazhab yaitu Imam Hambali. هذا بالنسبة إلى المسبوق إذا كان منفردا. أما إذا كانوا اثنين. Ya, ini adalah apabila orang yang sholat masbuknya tersebut berdua, ya. Kemudian bagaimana apabila ternyata makmumnya ini ada dua? فإن كانوا اثنين فلهم أن يقفوا إما عن يمين الإمام وإما خلف الإمام وإما أن يقفا والإمام في وسطهما، واحد عن يمينه وواحد عن يساره ويقف هو في الوسط. Ya, adapun apabila makmumnya ada dua, ya, maka posisi makmum bisa di sebelah kanan semuanya. Kemudian bisa juga posisi imam itu di tengah-tengahnya, ya, di tengah-tengahnya dua makmum tersebut. Makmum yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri, kemudian imamnya di tengah-tengahnya. وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى برجلين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما عن يمينه وأحدهما عن يساره. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah sholat menjadi imam dengan dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau menjadikan yang satu di sebelah kanannya, kemudian yang satu lagi di sebelah kirinya. ونسب الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka kemudian ternyata disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, perbuatan atau Ibnu Mas'ud tersebut, ya, sikap Ibnu Mas'ud tersebut dianggap sebagai bagian daripada sikapnya atau perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأما أن يقف عن يمين الإمام فقد بوب البخاري في صحيحه بابا يقول فيه يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين
أو أكثر. Adapun mengambil posisi di sebelah kanan, ya, ini Imam Bukhari telah mengambil beberapa bab, ya, bab dalam tentang ini, ya. Dia bisa bahkan sholat, ya, di samping imam tersebut dengan tetap memakai sepatunya, baik satu ataupun dua orang. فإذا كان اثنين كما بوب البخاري فقال إذا كان اثنين أن يقف عن يمين الإمام بحذائه أي أن يقترب منه. والحقيقة اختلف أصحاب المذهب الشافعي في هذه المسألة. Ya, Imam Bukhari tadi berpendapat mengatakan bahwasanya apabila makmumnya dua, maka makmum ini boleh berdiri di samping sebelah kanannya imam, ya, menempel di sebelah kanannya imam, berdekatan dengan kakinya, dengan sepatunya gitu. فاختلفوا إلى رأيين في المذهب. Ya. Kemudian dalam hal ini ada dua pendapat, ya. الرأي الأول هل يكون بحذائه مباشرة أن يكون يعني مستوي معه في الوقوف أو يرجع خلفه قليلا. Ya, pendapat yang pertama adalah apakah tepatnya harus tepat betul-betul posisi kakinya itu, ya, posisi kakinya betul-betul tepat seperti imam ataupun hanya mundur sedikit ke belakang dari posisinya imam. ما الذي يحدث هنا في هذه الحالة؟ قال الرأي الأولي أو المذهب أو أصحاب المذهب هنا في هذا المذهب أن يقف مستوي مع الإمام ولا يرجع خلفه بل يكون على حذاء الإمام لقوله أن يكون بحذائه سواء كان اثنين أو واحد، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس فجعله بحذائه. Ya, ketika makmum ada dua orang, maka pandangan yang pertama, mazhab yang pertama adalah posisi makmum tersebut betul-betul pas, ya, kakinya itu jejer persis sama dengan imam, ya, jadi tidak mundur ke belakang, ya, sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ibnu Abbas, ya, di mana beliau memposisikan Ibnu Abbas betul-betul, ya, di posisinya, di posisi kakinya sejajar gitu. والرأي الثاني كما ذكره النووي في كتابه المجموع في شرح المهذب فقال وقال أصحابنا في المذهب يعني وقال أصحابنا أنه يقف خلف الإمام قليلا، يعني معنى ذلك يكون بمحاذاة الإمام لكن أقل، يعني ليس مستوي معه في نفس الخط ولا الدرجة. فمثلا أن يكون إصبعه الإبهام أو السبابة أو يكون الإصبع الصغير من تحت هذا في وسط رجل الإمام أو محاذ لكعب الإمام هكذا، وهذا جائز في المذهب الشافعي. Kemudian pendapat yang kedua adalah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Al-Muhadzab. Beliau mengatakan boleh bagi seorang yang sholat berdua dengan makmum, ya, berdua dengan imam atau makmumnya ada dua sejajar, ya, tidak harus betul-betul posisinya tersebut tepatnya sejajar dengan imam, ya. Dia mundur ke belakang sehingga posisinya tersebut, posisi jari dari si makmum tersebut, jari ibu jarinya itu berada di tengah kakinya, di tengah kaki imam, ya. Jadi mundur sedikit ke belakang, jadi tidak pas satu garis dengan imam gitu. وعلى هذا فإذا وقف عن يمينه صحت الصلاة وإذا وقف عن يساره قال الفقهاء صحت الصلاة ولكنها مع الكراهة. هذا في مذهب الشافعي أيضا، فقال النووي وتصح الصلاة عن يسار الإمام بدون عذر مع الكراهة أي يكون حكمها مكروه وليس حراما. صحت الصلاة عن يسار الإمام بدون عذر إلا أنها كرهت عند أصحابنا، وذلك لأن ابن عباس قد بدأ الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فنقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه. Oleh karena itu, ya, sahnya sholat
dengan imam ya dalam keadaan berdua di samping kiri ya, di samping kiri, di samping kanan sah, di samping kiri juga sah. Tetapi menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikatakan juga oleh Imam An-Nawawi, sah tapi makruh ya, tapi makruh ya. Sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengambil posisi di sebelah kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memindahkan posisinya Ibnu Abbas ke sebelah kanan beliau. Ya, jadi sah mengambil posisi di sebelah, sekali lagi sah mengambil posisi di sebelah kirinya imam, tetapi hal tersebut makruh. Ya, jadi lebih utama mengambil posisi di sebelah kanannya imam. إلا أنها عند الإمام أحمد بن حنبل لو صلى على اليسار بدون عذر تكون الصلاة باطلة. Tetapi pendapat Imam Ibnu Hanbal ya, apabila seseorang sholat di samping sebelah kirinya imam ya tanpa ada halangan ya, sebenarnya dia bisa mengambil posisi di sebelah kanan, tapi dia mengambil posisi di sebelah kiri, maka sholatnya adalah batal. ومن هنا نأخذ من هذه الأحكام أنه إذا جاء وصلى خلف المسبوق في هذه الصلاة فإنه يصلي عن يمينه، فإذا لم يجد عن يمينه يصلي عن يساره، فإذا لم يجد عن يساره يصلي خلفه. هذا كله جائز إذا كان هناك عذر، فإذا لم يوجد عذر أن يصلي فيجب عليه أن يصلي عن يمين الإمام. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Ya, oleh karena itu apabila seseorang makmum yang masbuk ya mau datang dia mau mengikuti seorang yang sedang sholat, maka dia hendaknya mengambil posisi di sebelah kanan ya. Apabila tidak bisa di sebelah kanan, maka dia bisa mengambil posisi di sebelah kiri. Tapi ternyata di sebelah kiri juga bisa, maka dia bisa mengambil posisi di sebelah di belakangnya, maaf. Tapi betul-betul dalam keadaan terpaksa. Ya, betul sekali lagi, betul-betul dalam keadaan terpaksa itu boleh mengambil posisi di belakangnya imam. Para jamaah sekalian berbahagia, demikianlah kesimpulannya. Ya, jadi orang yang sedang sholat, ya, apabila dia mendapatkan di dalam masjid, ya, jamaah sudah salam, kemudian ada imam, ada seorang makmum yang sedang sholat, ya, ini boleh bagi dia, ya, boleh bagi dia untuk mengambil, untuk menjadikan dia sebagai imam, tetapi dengan syarat sholatnya ini tidak dianggap, tidak berhukum seperti orang yang mengikuti jamaah sebelumnya, ya, dia hanya mendapatkan tasyahud saja, gitu kan. Nah, kemudian dia mengikutinya, mengambil posisi di sebelah kanan, ya. Dia harus pertama mengambil posisi di sebelah kanan, kemudian apabila ternyata di sebelah kanan tidak bisa, dia boleh mengambil di posisi sebelah kiri. Ternyata di posisi sebelah kiri juga ternyata masih ada orang yang sedang berzikir, misalnya di sebelah kanan ada orang sedang berzikir, sebelah kiri ada orang sedang berzikir. Dia boleh mengambil di belakang imam tersebut. Demikian. Kemudian apabila datang lagi makmum orang tambah satu orang lagi, ya, jadi makmumnya ada dua, boleh makmumnya tersebut langsung mengambil di posisi sebelah kanan, di posisi sebelah kanan imam, ya, jadi jajar di situ makmum tersebut dua orang, ya. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat yang pertama, makmum ini harus jajar dengan imam persis sama, gitu kan, persis sama, bahkan posisi kakinya pun sama, ya. Kemudian pendapat yang kedua sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi, seorang makmum itu boleh mundur sedikit ke belakang dari imam, tidak harus sejajar sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam kitab Al-Majmu'-nya. Jadi demikianlah, ya, keterangan dari Syekh, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua.